Carlos Monteiro era conhecido como um homem frio por não se abalar com nada. Até o dia em que uma menininha entrou no escritório dele vestida com o uniforme de faxineira rosa da mãe, arrastando a barra no chão e segurando uma vassourinha. "Senhor, minha mãe não pôde vir porque está doente, então eu vim fazer a entrevista por ela." Os funcionários ficaram sem reação. O bilionário também. O que Carlos não imaginava é que aquela criança pobre, vestida de faxineira, mudaria a vida dele para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início, você vai se emocionar. Rafaela era daquelas mães que você olha e pensa: como essa mulher ainda está de pé? Ela trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes. Acordava às 4 da manhã, voltava para casa às 10 da noite e ainda arrumava tempo para ajudar a Larissa, sua filha de 6 anos, com o dever de casa. O pai da menina, esse sumiu antes mesmo dela nascer. Quando descobriu a gravidez, o cara literalmente bloqueou ela de tudo e desapareceu. A própria família de Rafaela virou as costas. "Você que quis ter esse filho, agora se vira", disseram. Mas Rafaela era guerreira. Estudou à noite, se formou em administração, fazendo malabarismo com 3 empregos e uma criança pequena. Ela tinha currículos guardados como quem guarda sonhos, bem dobrados, prontos para a chance certa aparecer. E a chance apareceu. Uma vaga de faxineira na Monteiro Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do Brasil. Rafaela mandou o currículo sem muita esperança, mas ligaram, marcaram entrevista. Ela mal conseguiu dormir de tão animada. Finalmente, uma oportunidade de sair daquela vida de aperreio, de dar uma casa melhor para Larissa, de ter dignidade. Já que o salário era mais do que os 3 empregos de faxina que ela tinha. Só que a vida às vezes tem um tempo cruel. No dia da entrevista, Rafaela acordou ardendo em febre. O corpo todo doía. Ela tentou se levantar, caiu. Tentou de novo, as pernas não obedeciam. A vizinha, Dona Conceição, bateu na porta e quase teve um treco quando viu o estado dela. "Meu Deus, Rafaela, você está pegando fogo!" Chamou o SAMU na hora. No hospital, medicavam a febre de 39 graus. Rafaela só chorava. "Minha entrevista é hoje, eu preciso ir." A enfermeira tentava acalmar. "Filha, você não vai a lugar nenhum. Você está com uma infecção séria. Se sair daqui, pode piorar muito." Rafaela pegou o celular com a mão tremendo e ligou para a empresa. Explicou a situação, pediu para remarcar, implorou. Do outro lado da linha, a voz fria da recepcionista: "Infelizmente não fazemos reagendamento. Se a senhora não comparecer hoje, a vaga será preenchida por outro candidato. Boa sorte." E desligou. Rafaela chorou tanto que Larissa, sentada na cadeirinha ao lado da maca, ficou assustada. A menina nunca tinha visto a mãe daquele jeito, tão triste. Rafaela segurava o currículo nas mãos e repetia baixinho: "Era a nossa chance, Larissa, era a nossa chance de sair dessa vida." Larissa não entendia muito bem o que eram impostos, contas atrasadas ou entrevistas de emprego. Mas ela entendia perfeitamente o que era ver a mãe chorando, e ela odiava aquilo. Então a menina tomou uma decisão. Quando a mãe adormeceu por causa dos remédios, Larissa pegou o currículo que tinha caído na cadeira, guardou na sua mochilinha rosa de unicórnio e saiu andando. Dona Conceição tinha ido embora. Os enfermeiros estavam ocupados. Ninguém viu. A menina sabia o caminho, pois a mãe, sempre que elas passavam por lá, dizia que um dia conseguiria uma vaga. Era pertinho do hospital. Larissa atravessou a rua, olhando para os 2 lados, porque a mãe sempre ensinava. Entrou no prédio. Ela pegou um avental rosa grande demais para ela. Vestiu mesmo assim. Pegou um borrifador de limpeza vazio e uma vassourinha pequena que ficava num canto. Porque na cabeça dela, se a mãe ia para a entrevista de faxineira, ela tinha que ir vestida de faxineira, né? Criança tem uma lógica que a gente não discute. E assim,
com um avental arrastando no chão, uma mochila de unicórnio nas costas e uma vassourinha na mão. Ela respirou fundo, ajeitou a vassourinha e entrou. O segurança olhou para a menina, depois para o teto, depois para a menina de novo. Oi, você tá perdida? Não, eu vim para entrevista. Como assim, entrevista? Cadê seus pais? Minha mãe tá doente, eu vim no lugar dela. O cara achou que era pegadinha. Chamou a recepcionista. A recepcionista chamou o RH. O RH chamou a gerente. A gerente não sabia o que fazer. E no meio dessa confusão toda, alguém avisou o dono da empresa. Carlos Monteiro tinha 38 anos, era bilionário, comandava a Monteiro Incorporações com mão de ferro e tinha fama de ser frio, sério e implacável. Homem de poucas palavras, nunca sorria, nunca se envolvia com ninguém. Vivia sozinho numa cobertura enorme e passava os finais de semana revisando contratos. Ele desceu para o térreo irritado, achando que era alguma palhaçada. Mas quando abriu a porta da recepção e viu aquela coisinha miúda, de vestido rosa de faxineira arrastando no chão, segurando uma vassourinha e uma mochila de unicórnio, ele congelou. Oi, moço, eu sou a Larissa. Vim na entrevista da minha mãe. Carlos não sabia se ria ou se chamava a polícia. Mas tinha algo naqueles olhos, algo que ele não conseguia ignorar. Cadê sua mãe? Ele perguntou, abaixando para ficar na altura dela. Tá no hospital. Ela tá com febre, mas ela precisa muito desse emprego. Ela é muito inteligente, sabe? Ela fez faculdade à noite e cuida de mim sozinha. Ela é a melhor mãe do mundo. Carlos sentiu um aperto no peito que ele não sentia há anos. Você veio sozinha até aqui? Vim. E por que você tá vestida assim? Porque a entrevista era para faxineira, né? Aí eu pensei que tinha que vir de uniforme. Esse é da minha mãe. Pronto. Foi aí que Carlos perdeu a compostura. Ele sentou no chão, na frente dela, e fez algo que chocou todos os funcionários que estavam olhando de longe. Ele sorriu. Tá bom, vamos fazer a entrevista então. Me conta, por que eu deveria contratar sua mãe? Os olhinhos de Larissa brilharam, e ela começou a falar. Contou que a mãe acordava cedo, trabalhava muito, nunca reclamava. Que ela fazia comida gostosa mesmo quando não tinha quase nada na geladeira. Que ela ajudava com o dever de casa mesmo cansada. Que ela chorava escondido quando achava que Larissa estava dormindo, mas nunca desistia. E sabe o que mais? Ela guarda os currículos dela num lugar especial. Ela diz que um dia a gente vai ter uma casa de verdade com quintal. E eu acredito nela. Carlos Monteiro, o homem que demitia gerentes sem piscar, que fechava contratos milionários sem tremer, sentiu os olhos arderem. Sabe, Larissa, acho que sua mãe é uma pessoa muito sortuda. Por quê? Porque ela tem você. Ele se levantou, pediu o telefone de Rafaela e disse para a recepcionista: envia flores para o hospital, o melhor buquê que tiver, e coloca um bilhete. A entrevista foi um sucesso. Entraremos em contato em breve. Melhoras. Carlos Monteiro. Quando Rafaela acordou no hospital e viu aquele buquê gigante de flores, ela achou que estava delirando de febre. Leu o bilhete 3 vezes. Olhou para o lado e viu Larissa dormindo na cadeira, ainda com o avental rosa. Ela entendeu tudo. Ligou para o número que estava no bilhete, tremendo, pronta para pedir desculpa. Mas a voz do outro lado disse: alô, Rafaela, aqui é Carlos Monteiro. Sua filha fez a melhor entrevista que eu já vi na vida. Quando a senhora estiver recuperada, gostaríamos de conversar. Mas não é para vaga de faxineira, é para assistente de projetos. Rafaela chorou, de novo, mas dessa vez de felicidade. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Uma semana depois, ela entrou naquele prédio de vidro, dessa vez vestida com a melhor roupa que tinha, nervosa, segurando a mão de Larissa. Carlos a recebeu pessoalmente. Fez perguntas, ouviu as respostas, analisou o currículo e ficou impressionado. A mulher era boa, muito boa. Você está contratada. Começa segunda. Rafaela começou como assistente, mas em 6 meses já era coordenadora.
Em um ano, líder de equipe. Ela trabalhava como se a vida dependesse disso, porque dependia. E Carlos, que nunca tinha se importado com os funcionários além do necessário, começou a reparar nela, na dedicação, na inteligência, no jeito que ela tratava todo mundo com respeito, mesmo quem era mal com ela no começo. E na Larissa, a menina virou a mascote da empresa. Todo mundo conhecia a história da entrevista. Ela aparecia lá às vezes depois da escola, fazia dever de casa na salinha e os funcionários faziam fila para dar lanche para ela. Carlos deixava ela entrar no escritório dele. Às vezes, ela desenhava enquanto ele trabalhava. E ele percebia que pela primeira vez em anos, aquele escritório enorme não parecia tão vazio. Foi numa dessas tardes, trabalhando até tarde, que Rafaela e Carlos conversaram de verdade. Ela contou sobre a gravidez aos 19 anos, o abandono, a rejeição da família. Ele contou sobre os pais que faleceram, sobre como construiu tudo sozinho, sobre como nunca tinha tido tempo para viver, só para trabalhar. Sabe o que é engraçado? Ele disse. Eu construí uma empresa bilionária, mas foi uma menina de 6 anos vestida de faxineira que me fez lembrar o que realmente importa. Eles começaram a sair. Jantares, passeios com Larissa, cinema, parque. Coisas simples que Carlos nunca tinha feito. E pela primeira vez, ele se sentiu vivo. Larissa amava o tio Carlos. Ele ensinava ela a jogar xadrez. Levava ela para andar de helicóptero. Comprava sorvete no meio da semana só porque ela pediu. E quando ela perguntou com aquela voz fininha se ela podia chamar ele de papai, Carlos chorou pela segunda vez na vida adulta. Pode, eu adoraria. Um ano depois da entrevista mais inusitada do Brasil, a Monteiro Incorporações fez seu baile anual. Todos os funcionários, diretores, parceiros, Rafaela estava lá, lindíssima, ao lado de Carlos. Larissa, com um vestidinho de princesa, corria entre as mesas. Carlos subiu no palco para fazer o discurso de sempre. Mas dessa vez, ele mudou o roteiro. Há um ano, uma menina de 6 anos entrou nessa empresa vestida com um uniforme de faxineira rosa, segurando uma vassourinha. Ela veio fazer uma entrevista no lugar da mãe. E naquele dia, sem saber, ela me ensinou algo que eu tinha esquecido, que coragem não tem tamanho, que amor não tem limite, e que às vezes as maiores transformações vêm dos menores gestos. Ele olhou para Rafaela e para Larissa. Rafaela, você é a profissional mais brilhante que eu já conheci. Larissa, você é a criança mais corajosa que eu já vi. E juntas, vocês me deram algo que eu achei que nunca teria. Uma família. A plateia explodiu em aplausos. Tinha gente chorando. Rafaela também. Larissa correu para o palco e Carlos pegou ela no colo. 3 meses depois, Carlos pediu Rafaela em casamento. Foi simples, em casa, com Larissa entre os dois, segurando as alianças. Hoje, eles moram juntos numa mansão no Morumbi. Larissa tem o quarto dos sonhos, cheio de unicórnios. Rafaela é diretora de operações da Monteiro Incorporações. E Carlos? Bem, Carlos agora é aquele tipo de bilionário que sai mais cedo do trabalho para não perder a apresentação da escola. Porque no fim, essa história não é sobre dinheiro, poder ou entrevistas de emprego. É sobre uma menina que amou tanto a mãe, que foi capaz de ir a uma entrevista de emprego para a mãe. É sobre uma mãe que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. E é sobre um homem que tinha tudo, mas só aprendeu a viver quando encontrou as duas. Às vezes, a coragem de uma criança pode mudar o mundo inteiro. E aí, gostou dessa história? Então se inscreve aqui no canal, deixa um comentário dizendo de qual cidade você é. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no?
Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos paros, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy, muy, muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И
когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно на добыче пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить
новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,